तो गाइस देखिए गाइस ये क्या स्टार्टिंग कर रहे हैं गाइस हम लोग कर रहे हैं गाइस तो लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस मेहनत के लिए। तो भाई साहब देखिए गाइस हो गया एक तो हो गया काम और एक बाकी है इसको भी पकड़ो इसको भी काट देते हैं जल्दी से पकड़ दो पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो 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 হাতে লাগবে নাকি হাতে লাগে না ওই লোকটা টানিস না মনে করি টানুন নাই তো টানছে তো ওই জন্য একটু আছে ধরুন আমি ধরি আছে হাতত লাগি হয় ওই লোকটা টানিস না মনে করি মোর হাতত কন্ট্রোল আছে ওর তো লাগবে না হাত টানলে মেশিন টেশিনে নিয়ে যাওয়া আছে তো হাত কন্ট্রোল মানে টানুন নাই তুমি টান ঠিকই এটা স্লিপ করে গেছে স্লিপ করলে মোর হাতত কন্ট্রোল আছে তুই ধরে নিয়ে আসে ওটা ও টানিস না মনে করি একটু হাত খারাপ হয়ে গেছে ঠিক আছে mau itu bos yang iya